Yes les pépitos, nous revoici sur MGS2, nous sommes là en mode infiltration de ouf dans les cales du bateau avec l'armée entière de marines en bas en train de, je sais pas, de se faire une parade, de se préparer ou de taper un check avec leur colonel. En tout cas, infiltration les potes. On va se foutre. Je vous montre un petit peu. On a un timing de 7 minutes qui a débuté. Merde. Ah ouais. Va falloir prendre des photos, il me semble. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. Tout prêt. The rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. Dors déjà. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Je sais plus, mais je crois qu'il y a des... T'es sérieux? Ok.
fail. Snake, respond. Snake, Snake. Franchement, je sais pas d'où il vient celui-là, mais At the moment, vas-y, let's do it. civilization on the On arrête les globe conneries, knows the c'est parti. specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear Force to Ça se trouve, le mec, je l'ai mis dans le casque, c'est là que c'est ça qui l'a mis en alerte en fait. Je l'ai pas mis en pleine tête. Swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Ok, on esquive les mecs. Au bout d'un moment, les soldats ils vont commencer à faire des gauches-droites. Hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. Alors toi, par contre, je vais pas te louper. And it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear Force will Allez, think en pleine twice gueule. about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Il y a un grand écran sur lequel les soldats checkent ça. Vous êtes sérieux? Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Ok, c'est parti. Not to mention interference from a Ok, major c'est ici, player. je crois que But this project is vital ça fait to des the gauches-droites. Navy. Oula. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ok. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be Qu'est-ce more qu'il me fait? different in Snake. nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Putain. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Putain, je perds du temps bêtement là. This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. Mais en vrai, je peux passer là. Oula. Il y a tout le monde qui me regarde. To move on, I have a daughter. Wesh. It is my greatest wish never to have her Ah or ouais, her j'allais dire, children putain, barrez-vous. experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future Putain, generations. je peux pas passer là. As a soldier, I know that is my duty. Oh non, mais. Nuclear ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep Putain, le temps underwater, que j'ai perdu, frère. move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive fire. Oh non, j'ai perdu trop de It time. is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Un bonne de con. Allez, allez, regardez de l'autre sens. Putain, j'ai perdu trop de time, frère. J'aurais pas assez de temps pour prendre des photos. Only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Ok. Je
sais pas si ça va passer, mais là faut prendre des photos de gauche, droite, centre, tout le bordel. Une photo des Marines aussi, il me semble. Bon allez les potes. Ça, puis ensuite on jouera Raiden. Et là ça va être pas mal. Ok. Là il y a l'ordi. L'ordi là, c'est là où il faut upload les photos il me semble. Si je me rappelle bien. Ok, ça check, ça check. Putain, le Windows 95.4 là. Donc c'est logué avec un certain Scott. Je sais pas qui c'est ça, Scott. Ok, Otacon, c'est lui là qui fait le hackers. Price versus pardon 2.21. Ok, les photos qu'on a prises. Any codec moments from you, Snake? Huh? You haven't taken a single photo. There's no point in using this terminal if you don't have anything to send. Ok. Quel cliché, un gros plan du mot marine. Ok. C'est qui part. Attends, alors. Putain, j'ai mal à la gorge, frère. J'espère que je commence pas à être malade là. Good. Ok. Alors attendez. Let's do a little stretching, shall we? Left. Down. Front. Down. Oh, j'ai eu chaud, frère. What were you thinking? Oh, genre je peux pas les tuer. Oh, ça fait yesh. Alors, c'est parti. Putain, je perds bêtement. Fait chier. Good. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Oh, il y a le Marines. Good. Right. Left. Merde. To move on, the Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibilities of doom. Vas-y, faut que je te donne lesquels encore maintenant. Celle de centre et de la gauche, non? Vas-y, dis-moi. Ce sera Belek pour cette partie. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... Mister Okay, Otacon. that's good. Le The shot cliché de from the droite right est is in the impec. bag. Ok. The next image is...
We have the shot from the right covered already. You didn't need... Ouais, ok. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il m'avait pas pris les Marines. Ok. De l'avant gauche et de l'avant. Ok. Nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity. What? On est juste derrière eux, les frères. We are here today to flush out and rid our country of these corrupt forces. That is our mission. You will bear that in mind. Good. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NVT Là, je crois c'est bon. Hein. obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. And we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Radio is here to prevent that possibility. J'ai failli courir au milieu des gens, quoi. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons grade plutonium has been fueling a cottage industry in nuclear weapons. Je pense qu'on est bon là. Add Metal Gear to the mix. The result is the renewed Après, il y a des bails. Je sais que tu peux prendre des photos des mecs en slop ou je sais plus quoi là. Enfin, il y a un délire. Le colonel, tu peux le faire partir en cacahuète aussi. Allez, dites-moi que c'est bon. Et on accède à la suite. J'en peux plus de ce tanker, ça. Ok. Bon. Super vue de l'avant. Oh, c'est bon. Ok. Ok, on se tire. Cimer au tacon, on se barre de ce tanker à la con, j'en pouvais plus, frère. Bon, allez, Los Pepitos, on se check ça jusqu'à l'arrivée de Raiden. Et on se fait les autres vidéos. Théma, ça va être mode assaut là. Ça c'est Metal Gear Ray, ça, deuxième version. Celui-là, pour les Marines. Excellent speech, my friend. Excellent speech, my friend. Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. J'ai nommé revolver Ocelot. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak Ou the truth. Shalashatska. Identify yourself. Oh frère, Marine M16. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. On s'est tabassé avec lui dans le 1. Il a lui-même perdu son bras contre le ninja qui l'a coupé avec le katana. What do you want? Oh, le colonel. This What do you machine want? will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? Du coup, ils sont en No, opération I'm terroriste taking pour it back. reprendre le Metal Gear. Snake reste dans l'ombre. Vas-y les Marines, ça. Vous êtes en surnombre. Gurlukovic, Traquenard. Oh, ça part en Nobody cacahuète move. les potes. Understood. Les caméras sont... Tous les Marines peuvent voir ce qui se passe. Le
Le tanker est piégé, les frères. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. Big badaboom. That's right. No one has to die needlessly. Ok, calm down. Et là, entrée d'espèce naze. Commando de la Muerto. Spetsnaz, commando russe, We're il me almost at semble. the target. Get a move on. Ok. On se fait péter le Metal Gear sous nos yeux. Comme des What fifounettes. do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? None you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you Puis c'était la grosse période de crise, Russia guerre will froide rise là, again. And Ray ou après is the guerre key. froide. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it Ah ouais, back. enfin, la Chaska, elle s'en bat les couilles, ouais. Il est pour lui, le Ray. Il n'y a pas de Gurlukovic, il n'y a personne. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? Là, les loups, les How's lots. that possible? Ah ouais, Ocelot, ça me faisait triper cette phrase. have you sold us out? Non, non, I je me was suis never servi de vous. your employee, Gurlukovic. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one. Il y a un bail avec le SWAT là. Gurlukovic, you and Il a your une daughter vengeance, will die je sais here. pas trop là. Damn you! Oh frère, ils vont liquider le commandant. Revolver, hein, comme on dit. Hein. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Le Spetsnaz, il est là, mon frère. Déjà à l'époque, c'était un cow-boy. C'était un lynx. Il se faisait appeler le lynx au début. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. Ok, qui va s'en remettre à This ship is still in the lower New York harbor. un You may revolver. yet make it to shore if you swim for your life. De toute façon, ouais, grave. Ils n'ont pas trop de choix, frère. Ça pète toi dans le tanker. Ah ouais, manif. Manif dans le tankers. Frère, on dirait Revolver, il est ensorcelé. Il mange aucune balle. Ah ouais, là par contre,
Il reconnaît le frangin. Oh. Ce bras, les frères. Rappelez-vous ce bras. Ce bras qui a été coupé. It's been a while, brother. Brother. You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. C'est Liquid Snake qui parle, le frère de Solid Snake. Qui est, à ce qu'on a compris, dans le corps de Revolver Ocelot par le bras qu'il a en fait. Et c'est le bras de Liquid Snake. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Ouais, en gros, il vit dans le bras qu'on a greffé à Chalakaska. What? C'est un bordel le truc. Gurluko. Ciao. Ok, il est monté dans un Gundam Revolver Ocelot. On va l'appeler Shalaka. Il me fait chier que c'est surnom à la con là. Donc Shalaka on l'appellera. En tout cas, il a mis la première, il a démarré le Metal Gear. Il a fait chauffer le moteur. Là. You don't have what it takes after all. You're going down, Snake, with this tanker. Oh bordel de merde. On va se faire niquer. Il est magnifique, puis il est amphibie cet enfoiré. Après vous verrez quand on se tapera le 3, anciennement le père de Snake, les Metal Gear sont plus vieux, comme dans le 1, ils diffèrent, ils évoluent, c'est pas les mêmes à chaque fois. Mais celui-là est bien chaud. C'est une bonne version évoluée. Celui-là on dirait un Godzilla, les autres on aurait pu dire que c'était des gros tanks, des gros robots un peu carrés à l'ancienne. Celui-là il est plus fluide, ouais ça se voit, plus équipé. Il nique largement les anciens Metal Gear. Là je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a absorbé les mecs pour faire de l'énergie vitale et recracher son canon laser là. J'ai jamais compris cette scène en fait, ouais. Pourquoi il absorbait là les cadavres. Snake!
préparez-vous les potes, parce que les prochaines parties qu'on va jouer avec Raiden, ça va pas être la même limonade. On se la jouera un petit peu plus offensif. Après, il y a beaucoup de phases d'infiltration, mais ouais, on va pas rigoler. No problems. Proceeding as planned, sir. Le saut de Godzilla, mon frère. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Ok, Shalaka nous l'a bien mise bien profonde dans le fiac. Mais les frères, on va se revenge, on perd pas espoir. Et on est là. Snake, vous inquiétez pas pour lui. C'est pas une merdouse. Donc oui, on va se faire une petite save des familles. Oh ouais, le tankers là j'avais oublié, mais la prochaine fois là, quand je regagne des items de fin et tout, et si je recommence une game, ça ira beaucoup plus vite. Donc là c'est parti pour début de Raiden, hein. Donc on va se commencer juste le petit prologue et tout, compagnie, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Et on continuera les prochaines vidéos avec Raiden en action les potes. Il n'y a pas de galère. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Nous sommes avec Soldat Raiden et Pépitos. Petit clin d'œil au 1. On arrive en tenue. Swimsuit. Beaucoup de ressemblances avec le 1, hein. Les hélicos, l'arrivée dans l'eau, une petite île isolée, là c'est une plateforme pétrolière isolée. Beaucoup d'easter eggs et beaucoup de ressemblances. Donc les pépistos, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je ferai en sorte de faire mieux la prochaine fois. Je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve pour la prochaine game. Et je vous laisse profiter. Ah ouais putain j'ai bugué. Profitez de cette petite cinématique les frangins. Ouais. Putain il y a trop de similitudes en fait avec le 1.
Vas-y, allez. Infiltrate the offshore decontamination T'infiltrer dans le facility Big Shell dispositif and de la Big Shell, safeguard sauver le the président et les autres otages, And two, désarmer disarm the les by terroristes any par means tous les moyens. necessary. Scaphandre. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Ok, Your colonel. new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Ascenseur plus The étage supérieur de la texture Big isn't far Shell. removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. La Skull Suit. Skull suit seems appropriate somehow. MGS5 Phantom Pain. Easter egg. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Ok, écoutille. Copy that. Moving on to main mission objectives. Et étage supérieur de la Big Shell. Enfin, ascenseur et étage supérieur de la Big Shell. Yes, les potos, nous sommes arrivés enfin sur un nouveau bail. Nous sommes avec Solid Snake-Raiden. Avec du petit combo bien sympa. Avons-nous été, comme on dit, en mode génétiquement modifié? On va se taper ça. Matez-moi ça. Le cafardos là. Là on voit pas grand chose dans la Skull Suit. Donc les potos, je vous remercie d'avoir checké tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les potes.